गोंयच्या आवाजान सर नमस्कार. आयज गोंयच्या आवाजाची कमिटी विच इज दे हॅव टेकन अ डिसिजन दॅट आय हॅव टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हाका लागून एक कारण आसा. गोंयभर डिस्ट्रक्शन चालू आसा. गोंयभर इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट आमची जमीन विकून काडली. एम्प्लॉयमेंट देर इज अ प्रॉब्लेम. देर इज अ प्रॉब्लेम इन एड्युकेशन. देर इज अ प्रॉब्लेम इन द हेल्थ पॉलिसी. आमची कितलो लोक मेला तो सगळ्यांक खबर आसा. सो वी डिसायडेड टू स्टेप इन. आनी एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. सो आमची जी गोंयची आवाज कमिटी आसा, आमचे जे वडील आसा, तांणी सांगलें यू स्टार्ट द बॅटल फ्रॉम दाबोलीम. वाय दाबोलीम? बिकॉज Dabolim has been totally destroyed by the present MLA and the Panchayat Minister Mr. Movin Gudino. पयलो तो कोर्ताली रावतालो, कोर्ताली काबार केलें, डिस्ट्रॉय केलें. जुवारी नगर कितें केलां तें खबर आसा आमकां. सेम थिंग इज हॅपनिंग इन Dabolim. Today he is not the people's MLA, he is the builders MLA. And secondly, Dabolim is the gateway फॉर द एंटायर वर्ल्ड. सगळे लोक जगाभरचे गोंया येता, गोंय पळोवंक. दे कम थ्रू Dabolim, and that is why our गोंयचो आवाज पार्टी told contest in Dabolim. The battle has to start from Dabolim. You come from the military, so start the battle in Dabolim आणि हो मागीर उसो आमी आख्या गोंयांक लावया. So this is where we are going to start the battle. We are going to send Mr. Movin Gudino and his dirty politics packing. आमी ताजे कडेन उपकार मागता. खूब सेवा केली तुवें, लोकांची केली की तुजे स्वताची केली ती हांव आतां टिप्पणी करूंक सोदिना. बट इट इज टायम. प्लीज पॅक ऑफ. इन एनी केस पॉलिटिशियन्स डोंट रिटायर म्हणटा, एंड वी आर नॉट पॉलिटिशियन्स. वी हॅव कम टू फोर्सफुली रिटायर करप्ट पॉलिटिशियन्स. सेकंडली, हालीं 4-5 दीस पयलीं द प्रेसिडेंट ऑफ NCP श्री जुझेफ फिलिप ताणें अनाउन्स केलो दॅट ही मे कॉन्टेस्ट, नॉट दॅट ही वील कॉन्टेस्ट. आनी तें आयकतकूच जेन्ना रिपोर्टरांनी श्री मोविन गुदिनोक विचारलें, यू कूड सी द बॉडी लँग्वेज ऑफ मिस्टर मोविन गुदिनो. ही वॉज इलेटेड, व्हेरी हॅपी, जॉयफूल की तो जिखलो म्हूण. एंड दॅट इज वेर गोंयचो आवाज पार्टी स्टेप्ड इन एंड दे सेड यू हॅव टू कॉन्टेस्ट. वी कांट अलाव दीस सीट टू गो बिकॉज मोविन गुदिनो is known for manipulative politics, ensuring that he or his supporters come unopposed. आमी पळयलां जेन्ना आमचो एक बरो एनवायरमेंटलिस्ट लेट श्री मतानी साल्दाना पास्ट अवे, तेन्ना कशें ताणें मॅन्युपुलेशन केलें आनी काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटाक विड्रॉ केलो एंड मेड इट इंटू एन अनओपोज्ड विक्ट्री. आफ्टर दॅट पोरू जिल्हा परिशद इलेक्शन जेन्ना कोविडाचो टायम आयलो, हाव ही अगेन विड्रू द काँग्रेस कॅन्डिडेट एंड एन्श्योर्ड he is very close confident won the election unopposed. Municipality भायर सारखे हात वयर कडून नाचतालो तो. So we don't want to take chances. We know his style of politics, and so it is time for us to send Mr. Movin Gudino back and all the corrupt politicians across Goa packing home. देव बरें करूं.